O mga higala, kining atong istorya karon kay di gid ni siya basta-basta, dili ni drama, di ni salida, realidad ni. Ug ang leptospirosis dili ni sakit nga pwede nato kataw-katawan, mas dakog tabang kung dunag gyud kay nahibaw-an. Kaning pamilyaha nga ning agig baha sa pila ka adlaw, ug bisag walay samad makatakod gihapon ang kagaw sa panit, sa pores, sa mata, sa ilong, sa baba. So di gyud kinahanglan nga naa kay samad para ma-infected ka ani. So last November 12 naghilanat itong amahan, nya ginahuna lang niya nga simple flu. Mga higala, hilanat gani gikan sa baha, gikan ka sa nabahaan, dako gyud apuruhan nga leptospirosis gyud na, not unless na laboratorio ka, dili na siya normal nga hilanat. Niadto silag klinik mo ilang gibuhat, giresetaan silag tambal, walay laboratorio, walay CBC, walay creatinine, walay urinalysis, walay leptospirosis test. So kulang jud ayo kung check up lang, di gid na magsilbi gyud. Ning pula ang iyang mata, this is a classic sign of leptospirosis. So ning pasabot ana ning katay na ang kagaw sa tibok lawas. So di ta magpaabot ha, kay ulahin na nahibaw-an pareha ani ning suka, nagkalibanga, taas ang hilanat, kapoy kang lawas, mao na gid nay simptomas kaning grabe na gyud. Ug kung maliit kag adto sa ospital, ang ending gyud kidney failure, lung infection, magdialysis pa ka, perti gyud nang mga mahala. Naabot silag tiyungwa, critical na. Kung critical na gani, bisag unsa pa kangilngig sa imong doktor, maglisod na gyud silag tabang nimo. Mao gid na importante nga ato gid ning ato ginang naay mga baha ba, palihog lang gyud. Kung maghilanat gani, paghuman sa baha, labi bisag kana na lang. Diretso dayon, pa-check up din sa ospital. Pero kung mupula pag yung mata, magsuka ka, ayaw paabot nga mo grabe, paniguro. So magpa-check up gyud ayaw lang ng clinic. Masayo, mas dako kag chance nga mabuhi. Para marsitaan dayon kag doxycycline prophylaxis, early antibiotic mo ni kasagaran tambal. Ako sa posibilidad nga kung nakay kagaw sa gikan sa leptospirosis niya, then ilaboratorio ka, CBC, creatinine, kuan kag dugo. So mao gid nay mga common nga dili gid tanan nakahibaw ani, nagtuo lang tagbuha lay problema nato no, pero hastang ihi sa ilaga problema pud nato unsa man ang mananapa. Paita usahay no, di gid malikayan ba, kaingon gid ta nga naunsa naman ta ani mura man tagisilutan ani, basta timan dili na basta flu, labi nagikan ka sa baha. Leptospirosis can really kill. Makamatay siya pero malikayan rabaya gid unta. So timan ina.